myo renge kyo. Namu myo renge kyo. Namu myo renge kyo. Okay, thank you very much, everyone. Good morning and Happy New Year. Happy New Year. So wish everyone always have the good health, good fortune, and under the blessings of the Buddha. Ya, selamat tahun baru semuanya. Terima kasih. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Sang Triratna. Oke. Okay. 大家早上好。Yes. Moment, a moment. 关着。哎 ，off 了。啊，我 mute 了啊。Okay, sorry. Good morning. Okay, 大家早上好。那么祝大家新年快乐啊！那祝大家今年呢是一个新的一年，祝大家新年快乐，也祝大家身体健康、财源广进，然后也有佛陀的保佑大家，所以祝大家这一年都是很好的，是非常的好。好 ，OK。Yeah, thank you. So today we share a little bit of the Dharma. Then, as we know that Buddha always said that life is suffering. So suffering in life is inevitable. No one can escape from the sufferings, for example, aging, sickness, and death. Everyone has to face it, and no one is free from the worry and anxiety it brings. We must face the fact unexpected is always around. A loved one's betrayal, losing a job, or respect among your peers are all hard experiences to bear. But trying to suppress or run away from suffering only makes things worse. Penderitaan dalam kehidupan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Tidak ada yang dapat menghindar dari usia tua, kesakitan, dan kematian. Semua orang harus menghadapinya, dan tidak ada seorang pun yang bebas dari rasa khawatir dan kecemasan yang terjadi. Kita harus menghadapi kenyataan bahwa hal yang tak terduga selalu akan terjadi. Dikhianati orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, atau tidak dihormati oleh rekan sekerja adalah pengalaman yang tidak menyenangkan. Tetapi berusaha untuk menekan atau lari dari kenyataan hanya akan membuat segala hal menjadi lebih buruk. Oke. 那么呢，我们知道说一件事情就是受苦哦。那么受苦呢，在佛教这边呢是说受苦是无可避免的，没有人可以逃脱衰老、生病和死亡的。那么每一个人都要面对这些事情，没有人可以脱离它带来的焦虑和不安。我们必须要认清到一件事情叫做诸事无常。我们必须要认清诸事无常这个概念。爱人的背叛、失去工作或者身边的人的尊敬，就是失去工作或者身边的人的尊敬，都其实是很难接受的。就是失去工作啊，失去身边的人的尊敬啊，都是很难承受的。但是呢，如果你去压制这些痛苦，或者说逃离这些痛苦，其实只会让事情变得更糟糕罢了。OK。So the best way to deal with it is to treat suffering as an opportunity to grow and to realize its true nature. This way, you will be able to transform suffering into lasting inner happiness. In our life, we will experience many sufferings. The sufferings of birth, aging, sickness, and that which comes from other aspects of life, such as relationships and so on.
Bagaimana cara terbaik untuk menghadapi segala permasalahan dan penderitaan adalah dengan menganggap penderitaan itu sebagai kesempatan untuk bertumbuh dan menyadari kebenaran dalam kehidupan. Dengan begitu, kita akan dapat mentransformasikan penderitaan menjadi kebahagiaan sejati yang berasal dari dalam. Dalam kehidupan, kita akan mengalami banyak penderitaan. Penderitaan akan kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian. Dan ini datang dari berbagai aspek dalam kehidupan, bisa saja dengan seperti hubungan dengan orang lain, dan sebagainya. Oke. 好，那么面对痛苦最好的办法就是把这些痛苦当做是一个能够成长的机会，并且发现这个痛苦的真实的本质，这样你就能够把痛苦转变为长久的内心的快乐。在我们的生活之中，我们会遇到很多的痛苦，生老病死，以及来自于生活上其他方面的痛苦，比如说人际关系啊，然后其他的痛苦啊，等等等等这一些事情。OK。There are some universal principles that apply to anyone in the world, such as impermanence. Marriage relationship is impermanent. Wealth cannot be totally relied upon, and social status is unstable, and so on. No matter how happy one may appear now, since happiness itself has the nature of change, when it changes, it will inflict lots of suffering on our bodies and minds. Merupakan sebuah prinsip universal yang berlaku bagi siapapun di dunia bahwa segala hal yang terjadi adalah tidak kekal. Pernikahan tidak kekal, kesejahteraan juga tidak selamanya kekal, status sosial tidak stabil, dan sebagainya. Jadi tidak peduli sebahagia apapun seseorang sekarang, kebahagiaan itu sendiri merupakan sesuatu yang selalu berubah. Ketika itu berubah, akan menyebabkan penderitaan pada tubuh dan pikiran kita. Oke. 那么呢，这个世界上呢有一些大众通用的道理，就是有一些是很通用的，是全世界通用的。那比如说就叫做无常，无常。婚姻关系呢，婚姻的关系不是永恒的，财富不能被完全的依赖，社会的地位是不稳定的，这些就是无常，等等这一些就是无常。因此，不管你个人现在看起来多么的开心，而开心这个事的本质是会改变的。那既然开心这件事情的本质是会改变的话，当它改变了的话，就会对我们的身心造成很多的痛苦。OK。In this case, how should we face these situations? If we often prepare ourselves and think about these situations ahead of time, gradually we will gain more inner strength and become stronger. This is what we need to learn and practice. Therefore, it is very important for us to comprehend suffering. Intentionally suppressing suffering or running away from it is of little help and will never be the method to eliminate it instantly and effectively. However, if we can contemplate suffering deeply regarding its essence, its cause and effect, we will find that suffering is actually not so terrifying and harmful. So first, we have to recognize the suffering in me and embrace it. How to embrace it with a compassionate heart, whatever the suffering is. When it comes to the connection with others, for example, our son or our daughter, husband or wife, friends, try to listen them deeply and try understand that person. Maybe that person also actually suffering with his own thinking or anger. With compassion heart, we try to listen and understand them. Pada kasus ini, bagaimana kita harus menghadapi situasi ini? Jika kita mempersiapkan diri dan menyadari hal ini setiap saat, perlahan kita akan memiliki kekuatan dan bertambah kuat menghadapi apapun. Ini yang harus kita pelajari dan latih. Karena itu, merupakan hal yang penting bagi kita semua untuk memahami penderitaan.
Dengan menekan atau lari dari kenyataan mungkin sedikit membantu, tapi tidak pernah bisa menghilangkannya secara instan dan efektif. Tetapi jika kita dapat merenungkan penderitaan secara mendalam akan esensinya, sebab dan akibatnya, kita akan menemukan sebenarnya penderitaan tidak begitu menakutkan dan menyakitkan. Pertama, kita harus menyadari penderitaan kita dan mensyukurinya. Bagaimana dapat mensyukurinya? Yaitu dengan welas asih, apapun penderitaan itu. Ketika ini tentang hubungan dengan seseorang, misalnya anak, suami, istri, teman-teman, coba berusaha untuk mendengarkan dengan mendalam dan mencoba mengerti orang tersebut. Mungkin orang tersebut sebenarnya menderita dengan pemikirannya atau amarahnya. Dengan welas asih, kita berusaha untuk mendengarkan dan mengerti mereka. Oke. 那么呢，我们应该要如何面对这些状况呢？我们要如何面对这些痛苦呢？如果我们时常自我做准备，我们时常准备，提前想到这种状况，那么渐渐的，我们的内心就会累积更多的力量，变得更加的强大。这就是我们要学习和修行的。因此，我们理解痛苦其实是很重要。我们理解这个痛苦，我们要去理解痛苦这件事情，其实是很重要。特意的去压抑你的痛苦，或者说逃避这个痛苦，其实是没有帮助的，也不会有效或者说迅速的消灭这个痛苦。但是，如果我们可以深入沉思这个痛苦的本质，那它的因果、它的本质这些事情，我们深入的沉思它的话，我们就会发现到痛苦其实并没有那么的可怕，并没有那么大的危害。首先，我们要认知到自己的痛苦，并且去拥抱它。那么要怎么拥抱它呢？就是用我们的慈悲心来去包容，无论怎么样的痛苦，我们都要用我们的慈悲心去包容它。当这个痛苦是一个人际关系之间的痛苦，比如说我们的子女、我们的夫妻啊、朋友，试着去倾听他们，倾听这个对方，以及了解对方。或许那一个人也因为他自己的想法而感觉到愤怒和受苦，所以我们用慈悲心来聆听以及去了解他们。OK。 Many practitioners can transform suffering onto the path and practice through it. Although they experience suffering, they won't be knocked over by it. If we can recognize the nature of suffering, it can be a very good teacher for us. Why? Because when we experience suffering in daily life, it actually provides us a good opportunity to grow and learn. A teacher cannot be available and around all the time. And even if he is, he may not be ready for you always. But suffering is always there with us in our daily lives, from which we can learn to make our mind stronger and enrich our personal experience. In this regard, it is very beneficial. Banyak praktisi yang dapat mentransformasikan penderitaan kepada jalan pertapaan dan melatih diri. Walaupun mereka menghadapi banyak penderitaan, mereka tidak akan terpengaruh. Jika kita dapat menyadari kebenaran dan penderitaan, ini akan menjadi guru yang terbaik bagi kita. Mengapa? Karena ketika kita mengalami penderitaan dalam hidup, ini sebenarnya memberi kita kesempatan yang baik untuk bertumbuh dan belajar. Seorang guru tidak bisa selalu ada setiap saat, dan bahkan walaupun dia ada, mungkin dia tidak selalu siap untuk kita. Tapi penderitaan selalu ada bersama kita dalam kehidupan sehari-hari, yang mana dapat membuat kita menjadi lebih kuat dan memperkaya pengalaman kehidupan kita. Dalam hal ini, penderitaan adalah hal yang sangat berguna untuk hidup kita. Oke. 很多的修行者呢，他可以把痛苦变成道来修行。很多修行者可以把痛苦变成道来修行。虽然他们经历着痛苦，但他们不会被这个痛苦打败。如果我们可以知道痛苦的本质，它就可以变成我们很好的老师。为什么这么说呢？因为当我们在日常生活中经历痛苦的时候，这个痛苦其实给了我们提供良好的机会
来去学习和成长。老师呢，不可能一直都有空的。就算老师一直都有空的话，他也不一定准备好能够教导你。但是呢，我们的痛苦其实一直都在那里，在我们的日常生活之中，我们可以从中学习到，让我们的心灵更加的强大，丰富我们的个人的经验。那从这个角度来看的话，痛苦其实是很有益处的。OK。Now I have a short story. There once lived a king who announced the prize to the artist who would paint the best painting depicting peace. Many great painters sent the king several of their best art pieces. One of the pictures among the various masterpieces was a calm lake perfectly mirroring peacefully towering snow-capped mountains. Overhead was a blue, clear sky with fluffy clouds. The picture was perfect. Most of the people who viewed the pictures of peace from various artists thought that it was the best among all. But when the king announced the winner, everyone was shocked. The picture which won the prize had mountains too, but it was rugged and bare. The sky looked very angry. There were lightning. This did not look peaceful at all. It looked like the artist has mistakenly submitted his painting depicting storm rather than peace. But if anyone looked closely at the painting, he could see a tiny bush growing in the cracks in the rock. In the bush, a mother bird had built her nest. In the midst of the rush of angry weather, the bird sat on her nest with peace. Ada seorang raja mengumumkan dan memberikan hadiah kepada seniman yang dapat melukis lukisan terbaik yang dapat menggambarkan kedamaian. Lalu banyak pelukis yang mengirimkan raja beberapa hasil karya terbaik mereka. Salah satu dari lukisan di antara hasil lukisan-lukisan karya maestro adalah sebuah danau yang tenang memantulkan bayangan dari gunung. Dikelilingi langit biru dengan awan yang indah. Lukisan itu begitu sempurna. Banyak orang yang melihat lukisan itu adalah yang akan jadi pemenang. Tetapi ketika raja mengumumkan pemenangnya, semua orang menjadi kaget. Lukisan yang menjadi pemenangnya adalah lukisan gunung juga, tetapi gunung yang kasar dan tidak indah. Langit begitu terlihat marah dan ada kilat halilintar. Tidak menggambarkan kedamaian sama sekali. Sepertinya seniman yang melukisnya melakukan kesalahan dengan meletakkan halilintar, bukannya kedamaian. Tetapi jika setiap orang melihat dari dekat tentang lukisan ini, ia akan dapat melihat semak kecil yang tumbuh di bebatuan. Di dalam semak kecil ini ada ibu burung yang membuat sarang. Di tengah lingkungan yang tidak menyenangkan, burung-burung itu hidup dengan damai. OK， 好，那么这边呢，法师要跟大家讲一个小故事啊。他说，从前有一个国王在宣布要奖励描绘和平、描绘的最好的画家。那么一个国王要办一个比赛，就是想说要给这个要办一个画画比赛。那么把这个和平画的最好的这个画家，这个国王就要奖励他。那么那时候呢，有很多的大画家把他们最好的几幅作品，他们的画都寄给这个国王。那么其中呢，有一幅画，画的是一个平静的湖面，完美的反射出旁边高耸的雪山，而头上呢就是这个清朗的蓝天白云。那么这一幅画呢，就画得很美，画得很完美。那么大多数观赏这一些和平画作的人都认为说这一幅画是最好的。但是呢，当国王宣布获奖者的时候，宣布冠军得到奖品的这个人的时候，那每一个人都感觉到很吃惊，因为那一幅画呢，它其实也有山，
但是这个山是崎岖而且是光秃秃的山。那么天空呢，看起来就是很愤怒，有很多的闪电。这一幅画看起来一点都不和平，好像是画家错误的加上了描绘暴风雨的画，而不是描绘和平的画。但是如果有人仔细观察这一幅画的时候，他就能够看到有一株小灌木长在石头的缝隙之间，而在灌木丛中呢，有一只鸟在筑它的巢。在这个狂暴的天气里面，这只鸟平和的坐在它的巢里面。OK。Yeah, so this story telling that even very worse environment, these birds still can live peacefully and happily with the family. Yeah. So when the practitioners encounter suffering in life, they won't react like ordinary people who take suffering as real existence. For example, when a family member passes away, some people would suffer extremely to the point of thinking about going to die too. However, a good practitioner won't be like that. So I often think that inner happiness is the true, lasting happiness compared to the happiness obtained from material things that never last very long. Ya, dari cerita yang tadi kita bisa menyimpulkan bahwa mungkin keadaan itu tidak selalu menyenangkan, ya kan? Seperti di dalam lukisan tersebut mungkin ada seperti halilintar dan gambar yang tidak indah, ya. Tetapi di dalam ketidakindahan tersebut pun burung-burung ini bisa hidup dengan damai dengan keluarganya, ya. Karena itu ketika seorang pelaksana bertemu dengan penderitaan dalam kehidupan, mereka tidak akan bereaksi seperti orang pada umumnya yang menganggap penderitaan merupakan sesuatu yang nyata. Contohnya ketika ada anggota keluarga yang meninggal dunia, beberapa orang akan menderita sampai berpikir ingin mengakhiri hidupnya juga. Tetapi pelaksana yang benar tidak akan seperti itu. Jika saya berpikir bahwa kebahagiaan dari dalam adalah hal yang lebih kekal, jadi saya berpikir bahwa kebahagiaan dari dalam adalah hal yang lebih kekal dibandingkan kebahagiaan yang dicapai dari hal material yang tidak dapat bertahan lama. Okay. 好，那么这个故事呢，其实是在告诉着我们一件事，就是说和平是怎样一个情况？和平就是在一个很恶劣的环境之中，哪怕是一个很恶劣的环境之中，一只鸟能够和它的家人和平的、愉快的、快乐的生活在一起，那么这个就是一个和平。所以呢，当修行者在生活之中遇到痛苦的时候，他们不会像凡人一样把痛苦当成是一个真实的存在。举例来说，当一个家庭成员去世的时候，有些人会受到很大的痛苦，会感受到很大的痛苦，甚至有些极端的会想要跟着一起去死掉，会去跟着殉情这样子。但是一个良好的修行者是不会这样做的。因此我时常觉得，比起从物质上面得到的不会长久保持的快乐，内心的快乐才是真正的能够长久保持的一个快乐。OK。Chanting Odaimoku, we cultivate the wisdom. This can help us to realize our ignorance that led us to creating bad karmas. It's not only observing ourselves, but also have a compassionate heart, understanding, wisdom to see the things and facing whoever the people that we don't like. Dengan menyebut Odaimoku, kita memupuk kebijaksanaan. Ini dapat membantu kita menyadari ketidaktahuan yang membawa kita menciptakan karma-karma buruk. Ini tidak hanya dengan melihat ke dalam diri, tapi juga memiliki hati welas asih untuk mengerti, kebijaksanaan untuk melihat sesuatu dan menghadapi siapapun yang tidak kita sukai. Oke. 那么通过唱诵句题目，我们就可以培养我们的智慧，而培养智慧的话，就能够帮助到我们发现到自己的愚痴，
就是这个愚痴，其实就造成我们正在制造一些恶业，制造一些坏的因果出来。不只是我们，不只是观察自己，我们也要有慈悲心、理解力以及智慧，去看事情和面对我们不喜欢的人。OK。When we have sufferings, don't blame others, but back to yourself, because inner happiness is the true happiness. When we chant Udaimoku, we are trying to looking for the solution inside ourselves. When we chant, allow the energy to penetrate to our body. The compassion of the Buddha will make us relax and calm. After we feel calm, we can slowly observe ourselves. Buddha nature appear and grow, and we gain wisdom. When we understand our suffering with the wisdom, we will suffer less. Be compassionate to yourself and all people around you. When you still feel angry, sad, or hurt, just continue chanting. Slowly, you can feel the compassion of the Buddha will give you comfort, and you can understand more and more about life and all the circumstances. And you grow day by day with all the sufferings. So don't avoid the sufferings, but treat it as your teacher to guide you to improve yourself more wise and gentle. Ketika menghadapi penderitaan, jangan kita menyalahkan orang lain, tetapi kembali kepada diri kita lagi. Karena kebahagiaan dari dalam adalah kebahagiaan sejati. Ketika kita menyebut Odaimoku, kita mencoba untuk mencari solusi dari dalam diri kita. Ketika kita menyebut Odaimoku, biarkan energi dari Odaimoku menyerap ke seluruh tubuh kita. Welas asih dari Buddha akan membuat kita tenang dan nyaman. Setelah kita merasa tenang, dengan perlahan kita dapat mengamati diri kita. Jiwa Buddha kita akan muncul dan bertumbuh, dan kita memperoleh kebijaksanaan. Ketika kita mengerti semua penderitaan kita dengan kebijaksanaan, kita akan tidak terlalu menderita. Welas asih terhadap diri sendiri dan semua orang di sekitar kita. Ketika kita merasa marah, sedih, atau terluka, terus kita menyebut Odaimoku. Perlahan kita akan merasakan welas asih dari Buddha yang akan memberikan kedamaian, dan kita akan mengerti lebih dalam lagi akan kehidupan dan segala fenomena dalam hidup. Dan kita akan bertumbuh dengan segala penderitaan-penderitaan kita tersebut. Karena itu jangan menghindar dari penderitaan, tetapi buatlah sebagai guru yang membimbing kita untuk memperbaiki diri, untuk semakin bijaksana dan menjadi manusia yang lebih lembut dan baik hati. Thank you. 好，那么当我们受苦的时候，我们不要去埋怨别人，而是要反省我们自己，因为内心的快乐才是真正的快乐。当我们唱诵御题目的时候，我们就是在尝试着从我们的内心里面去寻找解答。当我们唱题的时候，我们让能量进入我们的身体里面，佛陀的慈悲就会让我们放松而且平静下来。当我们平静下来的话，我们就能够可以慢慢的观察自己，这时候佛性就会出现并且成长，然后我们就会获得智慧。那么当我们用这个智慧了解我们的痛苦的话，我们的痛苦就会减轻下来。当你自己和周围的人都有慈悲心的时候，应该说对你自己和周围的人都要有慈悲心啊。因为当你仍然感到生气，仍然感到伤心或者是受伤的时候，那么你就应该要继续保持着唱诵御题。你只要保持着唱题，你就慢慢的会感受到佛陀的慈悲，以及会慢慢的感受到佛陀会给予你安慰。你也会慢慢的了解到更多的人生道理和各种各样的情况，然后你就会一天天的通过这些痛苦来成长。不要逃避痛苦，而是把这些痛苦当成引导你进步的老师，直到你变得更加的有智慧，更加的温柔。
Okay, yeah. Thank you very much. So this new year, I just want to remind all of us that suffering is not something that we have to worry, and maybe we feel that suffering is something that bad things happen in our lives. Yeah, but we can grow with our sufferings. Yeah, without sufferings, we cannot grow. So we have to appreciate and embrace, yeah, our life that full of sufferings, and think that our sufferings is the teacher for all of us, yeah, to learn and practice more. And of course, Odaimuku, Nichan Odaimuku, the Buddha will always give the guidance and support and give us the wisdom to face everything. Yeah. So hopefully this new year, everyone also can live um, more positive and keep your good practice. So this year will be a good year for every one of us. Yeah. Makasih ya semuanya. Jadi ingin mengingatkan di tahun yang baru ini bahwa ya hidup itu memang selalu penuh dengan penderitaan, tapi penderitaan itu janganlah kita anggap sebagai sesuatu hal yang buruk atau suatu hal kesialan mungkin yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kita harus menganggap itu sebagai guru kita, sebagai kesempatan untuk bertumbuh, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk lebih memperkuat diri kita. Dan dengan kita menyebut Odaimuku, pastinya Buddha itu selalu akan memberikan bimbingan dan juga kebijaksanaan dan welas asih, ya, sehingga kita bisa tahu harus bersikap seperti apa. Dan mudah-mudahan ya di tahun yang baru ini kita semua bisa punya kehidupan yang baik dan lancar, ya, dan belajar ya dari setiap penderitaan-penderitaan yang pastinya akan datang dalam kehidupan kita dengan lebih penuh dengan harapan dan positive thinking. Ya. Oke. 好，那么法师就说，在这个新年的时候呢，法师就是想要提醒大家说，痛苦这件事情是不要去焦虑它，不要去忧愁你所遭遇到的痛苦，然后去认为你所遭遇到的痛苦是件坏的事情，因为我们从痛苦之中是能够学习到的，我们能够从痛苦之中学习到并且成长。那没有痛苦的话，我们就不能成长了。所以我们还要去学会的就是去感恩，去感激这些痛苦，去感激生活给我们带来的痛苦，以及学会去拥抱我们这一个充满着痛苦的这个生命，因为痛苦就是我们的老师。所以，当我们懂得去拥抱、懂得去学习的话，我们才能从痛苦之中学习与成长。而唱诵律题目，的话，佛陀就会给我们指引，就会给我们指引，佛陀会给我们指引，会给我们智慧，也会给我们支持，会给我们加持。所以呢，从这一点的话，就希望大家在这个新的一年，每一个人都可以活得更加的精彩，活得更加的正面。然后也希望每一个人都可以保持着自己的心情。更加希望的就是这个新的一年对大家来讲都是一个好的一年。OK。Yeah. Okay. Thank you very much, everyone. So today very just short one. Then just wish everyone can always keep the good faith and good practice. Yeah, especially now we still have to facing the pandemic and everything. Yeah, the worries, the uncertain in our lives. Yeah, but always have the good faith and the good practice, yeah, so we can face everything smoothly also in this year. Thank you very much, everyone. So do you have any comment or questions, or you want to share something?
Yeah, Mr. Lee. Anyone want to share? No, actually, we have no question. But only Mr. Chua suggests that just now when Melvin translate to Chinese, right? For English, Malay, you still can hear very clear, and for Melvin translate to Mandarin, we cannot receive very clear because I think maybe your base system or too high, so I think the echo is too high, so that's why our team behind that they cannot listen very clearly in Chinese transactions. Ah, I don't know why, but we're using the same mic, same speaker. When you talk when you explain in English and Malay, we still can hear very clear. And very clear, no. When I come to Chinese, and then like a lot of echo behind. Maybe the base setting not so good. I'm not sure. yeah. Thank you. Maybe Marvin can check later. Maybe look into it and see how to. Is it now better? I still like the bass a bit strong. Very strong. The bass, I think the. It's like this, like this better or not? Like this I can hear you, but I still feel that your sound behind there's a lot of echo backward behind. Like you now, you say the word when you speak the word, then after the immediate no back, the back sound follow up. But this Melvin one now behind still got like echo, yeah. Yes. So that means the background is got a lot of noise lah. Is it? Yeah. So like this, I turn on the background noise filter. Is it better? But now have you filtered up already or not? Yeah. I already filtered already. But still have. Still have Is it because of the mic? Not sure. I think it's not because of the Mandarin and or English. I think your speak. I think it's about my mic lah. Yeah. Technical. Okay, later can check. Maybe take time to check lah, but just for info. Okay. Then now what Melbu, you read in English, we can hear very clear. Okay. And clear and nothing to How about say. now? Now is it better? Oh yeah, better. Still have some. Still have some because I already tried to turn off everything already. You try not to use this mic and see how. Try not to use the I mic. only have this mic. I need to use the mic. Put further away the mic. I don't know. Further away. Maybe it's because of mic. Yeah, maybe it's because of mic lah. And now you speak a little bit better, you know. You take your mic away. Better lah. Now better. Not better. I think the mic too fan. close. Because of the fan, I switch off the fan already now. Yes. Sometimes also affect. Yes. Okay. Use the fan, it will be noise for. Yeah. Okay, I think it's okay. Okay. Thank you. Thank you for your feedback. Yeah. Thank you, everyone. Anything? How about your New Year? How was your New Year? New Year very good. Very good. You know why? Yeah. Why? Less visiting. Need to use ampau too much. Also less. Less, yeah. And also less travel. Because when Chinese New Year, I say it's very tired. You know, especially bring a family to visit elderly family. One day go 3 or 4 places. Very tired. Yeah. So, but this 2 years, I feel very relaxing. Relaxing. Yeah. Only call okay lah, yeah. Video call. Video call can. Can he? Enough already. Good lah. Yeah, maybe. 有问题吗？
Anything you want to share? 有什么东西要分享吗？对不对？有东西分享吗？没有。没有啊。Okay. So the next week, I think Reverend Noda will share about the Lotus Sutra. Yeah. And then on 16 February, we have 24 hours chanting Odaimoku, and then also celebrate the 800 years of the birth of Nichiren Daishonin, 16 February. So we will do the 24 hours chanting Odaimoku also. Reverend Melfu. Yes. I remember when we celebrate the 800 years in Penang. Yes. You know, we have one very grand ceremony in Penang. Yes. That is for 800 years, right? Yes. And so now recently, I know that in Hawaii or Mexico, Hawaii, right, to celebrate 800 years, right? Yeah. So then, what is the 16 you say on today's on the 16? What's the difference? The different. Before actually Nichiren Daishonin was born on 12/22, right? 1222 years old. And then actually 2021 is the 800 years, right? Last year. So before 800 years, we already have some celebration in many places. Actually in Japan also many places doing the ceremony before 800 years already. To welcome the 800 years anniversary. So Penang also one of the celebration, and then actually we plan to do the biggest one is in Hawaii last year, but because of pandemic nobody can go, and then cancel until this year. Also actually want to celebrate also, but nobody can go. Even in US, inside US domestic also they cannot travel to Hawaii, so it's only Hawaii people. Then that's why they do the ceremony online. So and then also the actual date of Nichiren Daishonin's birth is on 16 February, right? And then this month full moon also on 17 February. So because it's the same day with the full moon and also Nichiren Daishonin's birth, so we will send Odaimoku to this world. Yeah, so we are sending the merits of Odaimoku and to offering to heal the world, and also to Nichiren Daishonin's birth. 800 years of Nichiren Daishonin's. So hopefully our merits of chanting Odaimoku can help to spread the Odaimoku and heal this situation, which is actually hard for everyone this time. So it's actually the same things. In order to celebrate Nichiren Daishonin's birthday. I think the peak is this year. What's the timing? The timing for 24 hours. 16. Actually, the whole day from 8 o'clock. The 8 o'clock morning until 8 o'clock. So, but it's not on Sunday. It's not on Sunday. On Wednesday. On Wednesday. Wednesday. Yes. Wednesday until Thursday. Yeah. So if you want to gather and we do together also we can choose 1 hour to chant Odaimoku together. For Singapore, quite difficult nowadays. We only had activity on Sunday. So I just put one message now to all the members. Whichever you want to join, we start from 8 o'clock. 8 o'clock.
until the whole day lah, anytime lah, right? Yeah, anytime also So have. they can chant at home lah. Yes, they can chant at home. Okay, okay. And if you No have, Zoom, no Zoom required, right? Because we don't know which time, we don't put a Zoom to them, but just give them on a message for them, tell them on this day where we have one celebration for this children national birthday. yeah, At the same time, also to celebrate the 800 years anniversary. So we just pray any times as long as anytime they start from 8 o'clock onward. yeah. Yes. Okay. Then you can see live streaming also in Facebook, 24 hours Odaimoku group. So you can follow everyone our different priests will chant Odaimoku. Okay. Thank you. Right. Yeah. So Marvin maybe can help to translate. 刚刚所说的呢，其实是就是在下一个礼拜的时候呢，罗达法师会跟我们分享关于这个《法华经》的一个解说。然后2月16号的时候就会有一个24小时的这个唱题的活动来同时呢2月16号的时候也会有一个庆祝这个日莲大圣人的这个诞辰的这个一个仪式。那么其实呢我们在之前在槟城的时候呢，我们有办过一场是关于这个800年的这一个日莲圣人的这个诞辰的这个仪式的，在以前槟城的时候办过一个蛮大的一个活动。那么其实呢，这个是在日莲圣人诞辰的800周年庆的时候之前，日莲宗就办了很多的这个仪式与庆典。那么那时候在槟城办的是其中一个。然后呢，他们其实日莲宗也有去计划说办一个在去年的时候在这个夏威夷办一个最大型的一个庆祝仪式，但是因为这个疫情的关系，所以没有人可以出国哈，所以因此呢，这个在夏威夷的这个仪式呢就被取消掉了。那么然后现在因为这个疫情的关系，所以没有人可以去。然后在日本也是这样子，因为疫情的关系，所以他们的这个仪式就不能召集所有的人去到寺院里面来进行这样子的一个仪式。所以呢，他们就会开始把这个庆祝的这个仪式，然后转换成用这个线上的方式来进行。那其实呢，这个日莲圣人的这个诞辰呢是在2月16号的，而今年的这个2月17号的话呢是刚好是2月17号是这个月圆的日子，所以呢，我们就是刚好说，因为每个月圆我们都会做24小时的这个唱题活动，所以呢就刚好在这一天。16号到17号，也就是礼拜3到礼拜4的这个过程之中，我们会做出这个24小时的唱题活动，也有做出这个日莲圣人的这个诞辰的这个庆祝仪式。所以呢，在这一边我们就会在这一个时刻，我们就会将我们的玉提木的功德称颂给这个世界，帮助这个世界可以来治愈他自己，也帮助庆祝这个日莲大圣人的这个诞辰。也要帮助推广我们的这个玉提木，所以呢，希望我们的这个唱题可以推广玉提木，可以广宣流布，也可以帮助我们的这个环境的治愈，可以帮助这个疫情消散的比较早这样子。所以呢，在2月16号礼拜3到2月17号礼拜4这样子的一个期间，就会有这个这样子的一个唱题活动，所以大家可以通过脸书去观看这个直播，然后也可以在家里面跟着一起念。那么到时候你要每个小时都会有不同的寺院来做代表来做这样子的唱题，所以大家可以去跟随哈。OK。Ya, oke, thank you. Terima kasih semuanya. Jadi hari ini minggu depan nanti akan ada Reverend Noda yang akan sharing mengenai Sadharma Pundarika Sutra. Kemudian setelah itu tanggal 16, 17 kita ada 24 jam Odaimoku yang bisa diikutin juga di Facebook. Dan dalam rangka juga merayakan ulang tahun hari lahir dari Nichiren Daishonin 800 tahun ya. Sebenarnya Nichiren Daishonin lahir di tahun 1222 dan tahun 2021 sebenarnya genap ya 800 tahun. Sebenarnya Nichiren Shu sedang akan berencana akan mengadakan perayaan ya boleh dibilang besar-besaran untuk 800 tahun ini
tapi karena terbentur dengan pandemi ini, kita tidak bisa berkumpul, akhirnya perayaannya hanya bisa dilakukan secara sederhana dengan online ya. Dan kebetulan tanggal 16-17 ya, 17 Februari adalah full moon, yaitu bulan purnama. Biasanya di setiap bulan purnama kita mengadakan Udaimoku, chanting Udaimoku selama 24 jam bergantian ya dengan tempat-tempat di berbagai tempat di dunia ya. Jadi tahun ini pun bulan ini tanggal 16 sampai 17 kita juga akan ada 24 jam Udaimoku dari jam 8 pagi sampai jam 8 pagi hari selanjutnya. Dan ini juga kita ya sekaligus merayakan 800 tahun lahirnya Nichiren Daishonin. Mungkin bisa ikut ya, join atau mungkin mau chanting di rumah sama-sama anytime, pagi atau malam ya, sesempatnya kita sempatkan waktu untuk Daimoku dan menyebarkan pelimpahan jasa untuk seluruh makhluk hidup ya di dunia ini supaya kita semua bisa melewati masa-masa yang sulit ini bersama-sama dan juga sekaligus mendoakan merayakan sebagai rasa terima kasih kita kepada Nichiren Daishonin untuk perayaan 800 tahun lahirnya Nichiren Daishonin. Okay, thank you everyone. Thank you very much. So happy new year and take care and see you again next week di Chantry Times Udaimoku. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Thank you.